Znarktelikeshetem, na telekanali für Information rawacht abun studie Chorite Botrats Ziberten abuni firen. Hussari restungen appet و ورتداری سمای گردستون پرووکاسیتن آگاه نخکار دراتا. Prezident Baxaskut ta fez konfliktum gover erbinun kenene xest borc minevaran semay sefikusin kena nebeste dumente. Prezident tsneli seqavt serjetan banif severta patsixat ke baqa qenzen ye adem ama yarante. Ensemble simde ertsavgeri formata xest kun sevent ye ayvad u kuxtoriye kenek intervjurat ta neysen kurden. Patsixat baqa qenzen yadem ama yarante banısan kuta prezident tsneli seqavt serjetime fêm belde. Wite xey xusari restunanis appet wavertedar و رختر تبلت alana reportajım. Hacıbunta xusar iristune zelun informasyon faraste sayrak deymavu arangarun qavt nelisete xay. Na Respublikay Aranu gavart fi xalge werdamar batudiste gorziyak polisiyakta. Aygarstoy fendak ama hacıbinat xursu barzandayzene webne saxtoy gorziyak teresa. Çavdze xastun injinerun kustata. Xumatak zargata arazun blok post. Qavt sarjitaynen onu xaskanen kayma bantost ودونودست تخست ama zırtoy zarga tersin sasardan. Gorziyak tajirashu bashu kanen çi bunta darar xasteste. Adam nolvandın çıksab der nolvandın tersinç. Gorjashavich tarsam zaran odamjis. Mama do 83 года никуда не накомем хамваем байда. Провокации ко терроргум хофтевал вад президент бибелта Анатолий Ацет бинатма. Самаяфино ама қав саржитан бомборын кана патсахат кай боқ қанзани адам ама я аранта. Snelisi qavan. Tas bentunder nishamevji. Bentunder. Ama postujenis kam boqavam yasvaram shamay snelisi qabasta dorjina doye mana kam boqawa poste hawmay svergestam fala nodam just qopud. Binatma kuttoy xusar iristune patsaxadı adastinade komitede kort. Omona dal xaytte amama Respublikay endarta konstruktorata kuşçete. Odon slaudeste aramma vax ama qaqqanens satsastorun suavarma. Atsoqottak provokatsi kayu huibonasan kutta xusar iristune fasarina qottakte minister Meduyte Dmitri Dar. Gordistan territorialun pretenzite و رسیم مسومی خستوم آذربایجان و ترک و اما خوصار ایرستون مست اپت سیویلون دنیای افزاج توپل آبو مخنوگه ونم گردستان رادون میلیتاریستون اما ریوانشیستون پولیتیکون رژیم کسین یسیراغ نسانو خوصار ایرستون آرانل اندغد آرازن. Qottagoy midagi Sovetun duji qardatam gaska sayroj darwadu magaska sawa xusar iristun ama gordzistun xsan patsaxadun oran dix kun sawa lopon savgadun nugulanerdigay uma gordzakta irbaxastasta xusar iristun fedaltek kun territorima kayzagna qaw istorikhinska gordzyak chinovnik tadzurunc zarga wirostnau ama dortar arasın saprovokatsion arxayteta am xatsa kontrolun komisi fembalde navats fanzam robot rozma gordzistun patsaxadu minavar zviadat زاختا ژورنالیستم زرگه Tskhinval sa argument razmekene u imachen nebon rajsin new u men eme machtse territori kontrol kenem u mnese fende u izq u marazem khusar irestun ene razniat kevdise u imach menecha u men eme centralon khitsa od rastel sinemaje achem kostet ez qomekena. Czynedi sunu prowokacjorskie cały rozdar Sowietun zawód Jugostalke forsma. Łader stadziedzy łachtuj talk granit amam ramur. Kostatut a patsadi sum masztabel. Ja produkcji ten ster partitaj lostuj Ukraina ma. Bile eksperta całym składem azarga prowokacyjny są serajy dar samej zawód sahibo kanuj. Woman ama nirmodar ja turist zanhadur ama talk kohak kakta. Hoftau wina khusar iristum boqaq qanzania territori ama ja adama. Bibelte Anatoli Khaslavartrotto samej cebram khudma post istartsao ama hacıqottak faqat sakanoy xusar iristone kuxtariya junumay tabel talan kodsraul informasyon rawaqt abun Ergnitaqa waqtsad incidente marwazene mechanisti formata nevats fanzan fembelt xusar irestunek fors bune fatkmera khasta farst tsamay znawar rayone tsneli saqawa Gurdistan aruroma anazagonun arastadun kustata ama akena yegarjun tıxtem. Fembelde restaja protestin sanan xusar irestune delegasi alsat fembelde. و من یا خوساگود گردستون فارس که نیسرازه آسه فارس فدل ایوقود مهرد سونمه.
Ձերցից նոր ռոյնուիս տկալմա ռոզդարեցնիլիս մե խաստակ գործստուն ծպրավակացուն արխայտ թավոցովի ֆադել խաստակ բացահատ ընազակունի ավարի բլոկ պոստ ամեմ գարդեֆանդակ խուսարիրստունը ֆորստ ռմբերտ վավշտանֆի խուսնկուտոյա думанта. Наше единственное требование все работы по оборудованию поста должны быть свернуты, и грузинские полицейские должны покинуть данный регион. Ситуация накалена до предела, и угроза безопасности не только в данном районе, но и в регионе в целом. Мы считаем, что этот пост представляет угрозу, потому что до населенного пункта, до юго-остинского населенного пункта 240-250 метров, а до ближайшего грузинского населенного пункта около 2 километров. Там под покровом ночи грузинскими полицейскими была прорезана дорога и выставлен пост прямо над юго-остинским селом. Кодстейгур панусанкутто загававар андердар кейкане, ама кавец сажитаис ведун тахсенц, ама кейтарсенц. Ничем, никаких фактов, никаких документов представлено не было. Голословными заявлениями, что это территория, администрируемая центральным правительством Грузии. На самом деле это не так. Там юго-остинское село с юго-остинскими жителями, которые реально напуганы появлением этого поста. Они обратились в правительство Республики Южная Осетия, обратились к президенту с просьбой о помощи. Мы уже давным-давно предлагаем грузинским коллегам, грузинским контрпартнерам сесть за стол переговоров и обсудить линию прохождения границы. В этом районе граница не была определена. Грузинские представители заявляют, что это грузинская территория. Именно место, где выставлен пост, это юго-остинская территория. И юго-остинский нами, наша территория будет защищаться всеми возможными способами, предусмотренными законодательством Республики Южная Осетия. Хуссар ирыстуна форс фандум бахаста райсум арангарун кама ацаун, ама вавар бенота финен. Все это время мы почти 5 часов провели за столом переговоров. Юго-остинской стороной предлагались различные варианты обсуждения данной проблемы, и предлагалась техническая встреча, скажем, завтра, 30 августа в 11 часов. Я предлагал встречу провести там на месте, чтобы обсудить и объяснить грузинским представителям, что этот пост представляет угрозу для юго-остинской стороны. Единственным условием для проведения технической встречи мы назвали прекращение работ по оборудованию этого поста. Но ни на одно условие грузинская сторона не согласилась. Ни работы не согласились свернуть, а техническую встречу пытались перевести в русло «мы вам продемонстрируем, что пост угрозы не представляет». Банусон каненкавы ахсана дамун организациите валенгой ахаст ацефорстма. Предложений от них не поступало. Обычно они более активны, обычно у них бывает более продуманная позиция, обычно они занимают конструктивную позицию с предложениями, но в этот раз мы от них не услышали никаких предложений. На республике Минавартанис разысты финбалды дортар хаят исенел, ама финбалды каруманир лаудыстав таме ацедысты. Ахам хозы зуапроттуй хуссарирыстун ацак оттаджикаю ана компромиссун. Грузинская сторона не пошла ни на какие компромиссы, не желает слышать доводы разума, не желает идти на компромисс, заявляет, что этот пост, речи об ликвидации этого поста быть не может. Юго-остинская делегация поставила условие убрать этот пост до 6:00 завтрашнего утра, либо с юго-остинской стороны будут предприняты все предусмотренные законом меры и способы для защиты нашего населения от возникающих угроз. У нас есть документы, и один из серьезных документов – это декрет от 22 года, который закрепляет эту территорию за тогдашней Юго-Остинской автономной областью. А границу мы проводим по бывшей административной границе. Ныне это государственная граница Республики Южная Осетия.
Վմեվելդոյման բանասոն արձետ Գուրձստունյա պրավակացիոն արխայտը տակունաֆայվա վատ խուսար իրստուն ֆիմբալտը տվարմատայ բնտուն դեր քայրոխիզեն։ Տբլ թելվիրա բագատազի ստատատաքսանա ինվորմացիոն ռավախտ աբուն։ Պատսախադուն անսամբել սիմդնուգ այվադուն կուղտարիվեք կենեք արվել բունդարիս եկոստը, անսամբել սկունդը արցդ իվենզինետը, իսամ ստրվենտը ամասա բինոնի կենզստը ծարդը, պլիտը Գյորգի Ֆեյնբալտ սիմդնուգ կուղտարիվեք գոդիմը։ Что касается моей национальности, я осетин до мозга костей. Фестограстеджи подсаходун ансамбл симдол варсо варс взардисой анаразы динад взарен кане патирстон адам мадер. ومن مسیم دون ناسیون کلتورای ایرتر خزناتای سیو. اما نمن قلق ریفورمات ریالیزاسی کنه مکرفنال داد و تا یو تختبافل ور توی سقوط تاگای سپایدا کنن سخی گرز خواک میت پالیتیکون نسالن. سوسیالون خزاجیرون سگمنت در ما در نفس آبرست کارز دیسکوسی تا آوازگه آدیستاسی ما انسامبل نوگای وادون اختاری و کنه جفدل. گرز خواک سکپتیکون آنالیزات خبرتن وقت درست کارز این دانالسی ما فلا پریمیتیوون وزادل. نیسن کورتفین بلد انسامبل اختاری و قدیم سمی رافل خواص فزرگوافر. سیمدار خایجتن وقت سو رپیتیسیتا انسامبل نوگای وادون اختاری و کنه گلار تر رادیون نریده گنرفنال تا یرازه سخسته ور در سد انسامبل ریارگانیزاسی کنه فدل ودون خست کنه ما. مخبای افتام زندگودن چی و سارتیست ما سیمد نوگار خایجت زال رپیتیسیتا منه. ودون وقت رستجی قوس سینما کسه جراس مراخیزن. کتسه من قلم کسه یا وارزون کافچتای نوگ برک کننتم. گلارت رادیو نیسن کردن لمبنگای ارزر تا فستاگ رستجی سفزرگه اندخ دوفرل اما رازای سیمت متس ریفورما تنقل مکسه و دون فدل در. В начале, то бишь неделю с половиной назад, конечно, было большое переживание, я очень волновался. Но когда я приступил к работе, когда я видел артистов государственного ансамбля «Симд», то я почувствовал какую-то легкость, потому что артисты все талантливые, все амбициозные. Над ними нужно просто только работать и работать. И я думаю, что мы уже начали работу, работа уже идет. Ставится классический урок, ставится народный урок. И потихоньку будем заниматься танцами. نريد جنزخانيس نوارزون در انسامبل سیمدو قد تک تکیت سون سرازمه انقل مکسم نوگختون خسک کفتتم اما وافر براین دختر کنن تاوزیان خسک مخستنا مکشته انرقت انقل مکسم و رادون رخصت مستنما ارخیوت فسیود اما مختا کتفند در ستستم سماخل تخچن کوخم زغدیمن بلمه پلیت گیورگی بیت تعلیم اینفورماسیون را وقت آبون Պատսախադուն անսամբել սիմդնուկ այվադուն կուղտարիեք կենեք գոլարդ ռադիոնը ինտերվյումը վրախտարեք ասուտ խծավբունը ալավերտ նեդիլ է։ Նավազը մոստեյ ֆեստեմը գուրձստունը ագրեսիվ ֆեստիվեգեն աբարագե սավտլ նմոծավը սադա ըրթն ադիմոգե ֆլդար։ Սակոս մտտեյ աբուն դարնիցի զունենց սախիոտը։ ودون تخی است اینفورماسی بازون نتخی کستوی دنیون ارگانیزاسی تدر. برای سفت آدم بونسان کننس ارتنم آفگوسته. آتش بون خدرازمه دنیون پریس سنتر واق درصد پریس کنفرانسی. На республика барак сафта тахагды садар тена деймагай филдар و دونای چی خستون архайты тарастаджи фейсафт кай таза давга кутой. Республика нахсана дамун организации память и надежда сарглава гукудзейт Лидия. Вманьим кай габулту Павел дара барагай фейсафт استسام марта мин фарас сада нават сфцагамаза. ودای فستما Лидия архаат фарста تفادل. هم барагай چی فейсафт و دون بینون تام باخوس کننن. ین خستم گسکا барагай چی فейсафт و دون بینون تا سن نفس نسافنس. Прошло уже с первых времен, 91 года, 28 лет. И за 28 лет родственников тоже не осталось. И устали люди и не ходят, не выходят на контакт больше. Устали люди. Результата нет и устали. دوامین استماز گرزه اگریسی رستج خسالی رستون بستک تایفی سفت آفداده ایماجف از کنفلیکتون و آورتر بینون کنن فارست تفادل پریزیدنت خزد بارجنجیوت مراد بانسان کوتا زغگه ابرگه چیفی سفت و دون فدل کوسنس خدبار اخسنا دمون اکسپرت در و دون زبرک کوتوی دوامین استمازت س آفداده ایماجفی سفت و دونای فونس س در رستک کیودست گرزستون تخون سترکتورت کوختن فلسدارتر قسمت برگ نو Тем лицам, которые считаются без вести пропавшими в 2008 году, у нас есть четкая информация, что 5 из этих 7 людей находились в руках силовых структур Грузии.
Это подтверждено докладом Хаммерберга в 2010 году. Это подтверждено докладами независимого эксперта, который приглашает ОБСЕ. И мы настаиваем, чтобы грузинская сторона дала ответ, куда делись эти молодые люди. Ջիոթը մուրատմաբան սանքուտ տաժենիվոք դիսկուսի թրստաջարվլ խոտար ձրտ կայֆացավը ացը ֆարս տվադել։ Выяснение судьбы без вести пропавших всегда является одним из стержневых вопросов на женевских дискуссиях. У нашей делегации есть четкое и конкретное указание от президента республики, чтобы на каждой встрече, на каждом уровне мы этот вопрос поднимали. Գումանիտարոն օրգանիզացիա Խսանադամոն սրղձուարը կոմիտետ եկոստը ֆալգատար խայ բարագայչի фейсавтудун қисмет зберег кененел. Мы, как Международный комитет Красного Креста, проводим регулярную, постоянную работу с властями. Как вы уже знаете, мы участвуем в координационном механизме и прилагаем все усилия для того, чтобы помочь властям дать ответ семьям относительно их близких. Стеркосцавадам Барта Фадл комитет Ардегайдер. Мы постоянно на контакте с Лидией Ивановной. То есть у нас постоянно проходит контакт, постоянно проходит совместная работа с Лидией Ивановной, с Международным Красным Крестом. За последние годы провели большую работу в направлении сбора прижизненных данных, а также контрольных образцов, биологических образцов. Конференции растаджимабан сангунд рцет заргасы фарстафадыл дартардар кустысты кум-кум мәкәмә хауывыца организацията цәмәй әбәрәгә чифейсавтудун қысмәтәй исті базуной. Бәзіртістейла харибаты Арнольд Кумаритаты Фатима информацион равахт абун. Вաղդարցդ ախրադը քուշյութը տրադիցիոն կոնֆերենցի, խոցեկտը արաստարցդ իվղը ախրը ազան, կոնֆերենցի մերբոցդ պրեզդենտ Բիբել Թանատոլի, որեղտար է պլիթիյանը ռիպորտաժը։ Ervelazun pedagogún konferenciu tradícióna már embertkene anaqan Respublika Axarganjete konferenci kusta xadraysens ermest profilun ministrada kuşcetene falama patsaxada sarlavak Bibel Tanadoli xitsada serdar ama parlamenta profilun komitete kuxterek ganjete aftama varasi minevarada kuşceteder. Ervelazun konferenci xatsekte sarazı asavga axra azan ama analiz ratta iyumyaga axradun sistemaen. В условиях реализации данной цели мы обязаны обеспечить общедоступность образования и неизменно работать над повышением качества образования, отвечающего современным требованиям. В условиях реализации данной цели мы обязаны ответить на многие и многие вопросы. Сегодня, когда мы сами являемся свидетелями позитивных изменений в государстве и понимаем, какие сложные задачи стоят перед каждым из нас, именно образование должно находиться в авангарде качественных изменений. Farun alğızun festival tam amagun kurs tamasidiste axır zavta na delegasite fil der xayfeste merz daxin stirintiste time sevalet tesengaran tefadzurun stirixsiz gunay axan festival ta xadi sinsin aqas kan sadar teres feldestadun kurdiatrargun kennen. По результатам Всероссийской многопрофильной олимпиады «Звезда» для учащихся 6-11 классов по русскому языку и естественным наукам, куда было допущено в результате отборочного тура соответственно 91 ученик по русскому языку и 6 по математике, 2 ученика, я с радостью хочу обратить на это внимание, это было впервые для нас в таком количестве, на такой олимпиаде такого уровня. 2 ученика стали дипломантами 2-й степени, 3 дипломанта у нас по русскому языку 3-й степени. پادشاه سرلوگیران خاص بانسان کو تا آخراد سیستم پرابلمون فرسته زگ سکولا که قوام با خسکنا آخر زوان سومبون پروفیسی راف زارنن سال در از فست ریسپوبلیکای نفاق کنزست بیره انمن قوک پروفیسیته و من مفلدر взоренс юрист, экономист, а доктор профессии. Нам нужны специальности, которые необходимы для Республики Южная Осетия. У нас огромное количество дипломатов, у нас огромное количество стоматологов, у нас огромное количество экономистов, у нас огромное количество юристов. И все это не ввязывается в принципиальный подход государства в плане обеспечения кадрами те направления работ, которые, специальности, которые у нас в принципе в Южной Осетии есть. Но у нас острая нехватка. Физика у нас острая нехватка. Математика у нас острая нехватка. Преподаватели по осетинскому языку.
Ахыргана ġifarsi s-sivalata jisin zunin dinetta bawarzins algħuzun dasnietta ахырgana għil-bostu aħsana d-razmatsid amjassun bun. Noga xura azrajdjan axırgan ġitan nazar da zaħi samaj samwa biretix ama farazun dina drazga faltaran ras qumila drattin qottaġi. Plitjana bagat aziz informatsur rawaħdabun. Tevdbundekja xastëvjo xuse Respublike Territorial Fefilder zëngsir vestit sautem, u dun taster zian xessens erzen. Zëngsir vestita axusak filder xat vejens Adem Sechedek, u megeske valvetkum overt ministrat side embestektem, seme exest kenui, eddastina de nurmotem. Maje derge iuvors konderset xsai zëngsiverstej filder. Arvëlla safonder zëngsiverstita vajens satamanem suzens bedërtat sakharadat qatta ivgodastaj biranica me khitsenkana asazës vzarga ovardar. Wavat kon ovart ministrat ma zëngsiverste fadel qusën kottoj Respublika e al rajontaj. Apate filder zëngsiverstita ersed Leningorës khinvala maznaur rajontem. Axam qauta kod prineu ursdur auneu uanatama azise artevzakta safan kvesten kottoj rau teritoritem. Filder خود سقدسته بدرتم زنگسی ورسته آره خودسته گورت خینوال مخستک تریتوری تدر. Произошло 64 возгорания. Из них 14 в Знаурском районе, 10 в Цхинвальском районе, 7 в Ленингорском районе и 33 вокруг города. Самый большой пожар был в село Урстур. Там даже сгорели нескошенные поля. وفات کن آورت مینیسترات ما بانسان کود تازغگه زنگسی ورست آخوساک فلدر خات و ینس آدم سخدک ارز قبس سرست گارویت نفست بیرتن آخوسن کنن سارتر آفتم ایتا زنگسی ورستم فاگو یوچسل استلفندر و میول دایما بیر خات و یه آخم سوید دون تدر اما آدم خوز کردگل بافتاونس زنگ قد در ناکننس ساور بلخت باکنزن نه آفن بلاین اودتل. Причиной возгорания обычно бывает человеческий фактор. Кто-то поджигает специально траву, кто-то хочет в огороде поджечь и не успевает его потушить, и пламя распространяется по всей территории. وفات کن آورت مینیسترات لنبنگه یقوس دار زنگسی ورست نخمه توخ کنن ما ویدمست ویدل خیت دست زنگسی ورست بنتم ساون ما مینیسترات گوختاری اگاد نوج در سیدم بستکتم سمای خنسوی زنگسی ورست نخمه داستینات سیراج درو منم بلاسس قمل کننن آستقوم سوزگتا سال در مینوت در غبا کنه اما آخم زنگسی ورست تا کنک کننز کد بلست آفتا مرخت دیدین تامن در زایگویت مککتم تدیت روزایی کات الکساندر اینفارماسون را وقت آبون نرتادر ترکنم نروبریکه ابرگ سفتتم. ارتنم avgustme ابرگ سفت گویمکته احسن آدم بومه زورم نریسپولیکه انبستکته تخی و دونه که دستگاه آستانیت برگیس و ترس آله وسب در قده کننس امسم انقل مکسنس سبینونته. Կաբուլթը Պավլիկա բարը գեֆեսավտ մին ֆարոստա դանավացվեց գամազը ըստասամարտը վանատը qավեյակա կոգուջը ցաթարունի մարածը դստծին վալրայոնը դմենի սqավայ ամացը դստը սախնիմա ջերկոմա Պավլիկա մարուն սադուա դարուդստը իրստոնը սարալ սաուտարոտ նմացատաչի ու դախանտա ռազմաթրնտույց սարդը սարի բարը դուգմա թող կոտույց ամա իրստոն սվաղ դուդայց նաճ զամբտայ համասամա գուրադամ իրստոնը զախլ սախի խոտտայ գույ սարի բար ադարսկա Զարուդ ցխինվալ After detail moment gejdelemme a barona sarasta. Ne svaz gavlat kutta, co me darike gilep utar tumbel kutta. Genene vgesen, ni genene vedismek, kod genene di ofta vorta. Central talets gutta, vibramaskina i arrest karte, en der sa guchat södi. ما هفتم ای بستم سدست افتید کو خیمه قوقت توی سا گورت سا روی گرانزخ
Pavlik odmin farasta dastay farasta mazı dövünür tıkagamna yabiri gurdiyakta sabıradu miting vazıma kurbatsı dıstövətteyki sarazı çirlaud vüdunıxsan. Sibir rastacı fasta Pavlik svantko tapaqçın fsat sarazın. Samay gurdzinıx manson darudayt falavın. Dmeni sıqavma daruy tıxyatsı dıstfalasın fasta masa xazartan bozdaxın nalbantist. Vıtsı ve zabuntu Pavlik ıtsardın balkudzeyte lidya vıt sagat yiristunu yertan aqum sabime. Ama ve zav xabardar burdan fi qustam. لغدت کم دست اردم نفذر توی وخیدم سخت نفسن کنود چیر رات بیزد ما افتک لو دستم ود یوسف گوی ما قربت سلیسم دستون دامرتدن مدام نخود غدمی مودی سرپالت اولو دیسم هات چیز دامدن چیو مزافت زغم مزونده اما گردامی بوفا من دامن دوه بون رازما دوه بون زاختاد سال در بون رازما دامن یفس مریلی دبا ساختوی از ما نفتا با کت زغن کتس نتیو در گراتو دی مزغن کتس سوزینی ما خود دانی دو افس مریم خیست در دام و نت دامر ساختوی مدام یری دبا ساختوی دارن میتون بازدن هم بازدن ما خیلی کرچدن ما خود اختم خزاردن رایسون نمافدن راج قاس دیراتدن ما حاوت زبونای فستن ها گردن باولیگه صدری گزونگا تمنا دی سخرت ولی سفدن ما هودونی ینفتین فراسپست آنات کدوم میوسا آروستون کرد لیست برگ بازونی Pavlik'in yarıcı tasafas taksulaftung darin qalma kastısты safirtl sarı gasaysin balinma. Udonay saxitsan barının kuttoy safirt gürtistona axastona kaybadı. Am yaraqçı kayravattıstı. Xastayı jetsedi mana gürtzema axastona badı. Saxitsan afta barının kuttoy madme fedmama yusibert kalendar navaxtu. Muxandam nalab buaxstu gürtistona. Madam ya رواتست مدام من بود مدام من قلم کس مدام رو خواب که مدام یا گور فلات در نلاوت دانتریو دیگنوستا پرویا دیگنوستا ترتی گوده سالم ندو دست سرطوی ودما یومت دستم یون لفتا بای زریست اکلاوگه کدنی شیست برگر بخصید Fasta dar Pavlika guri marivnal to je firta sargasaya sarayuin fsanalot falayna gur to je mardum buar. Je zaxta sari borist manager to yeri de sarmana gadisma rodet to tembel kanen ocham informacja katsron gananisma wa duoda se chik ta umtsli davatel hawin zaxta предварительно дам мене хам генанина ва маврадиус 100 метров اسقاخت یول در حوض بناته ساس رستکسن یم با قدست سن بل دیلات گرا کتوی با فرایسو میخساز لاتس دست میو تالنگ تموم دست سرد تویو استجیکا و توی ارچه دست میو نخی اکسپرت مامان مید مسایو خواست مثلا با فیلم کتی مثلا وی سپردیلات کتا وی آدم مگو وی فوسو وی سردو زرگه مدت ستاسر توی دارت داروجی نالزودیس گنن کم مگ آختای که فلمت که در با کتی کو خیلی ساز قوم فک آخای Pavlik که فی سفتاده یا بومه سردم بالیو بون در روز کست نوازه وچه آست سلاوده برگه سفته تخیاد سرخ نرتاک آمیدیدم سوچی تفاتی ما خاری با تارنول تا تاکسانا اینفرماتسو را وقت آبون آخه و دستنا بون خبرتم نردو فیلم بلد میفیرم